तो बोलिएगा, इशारा कीजिएगा, इशारा कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। আপনার নাম কি? আমার নাম আসাব আলী। আসাব আলী। আসাব আলী সাহাব, আপনি এই মাজারের কি খাদিম? না, আমি খাদিম না। তখন খাদিম না থাকলে আবার তারপরে আজকে ধরো তখন থেকে আমি আসি। তারপরে খাদিম যদি না থাকে তাহলে আবার এই হুজুর সাহেব যে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাতুহু। আপনার নাম কি? আমার নাম আসাব আলী। আসাব আলী। আসাব আলী সাহাব, আপনি এই মাজারের কি খাদিম? না, আমি খাদিম না। তখন খাদিম না থাকলে আবার তারপরে আজকে ধরো তখন থেকে আমি আসি। তারপরে খাদিম যদি না থাকে তাহলে আবার এই হুজুর সাহেব যে আছেন এখানে, কোথায় থেকে আসছেন? তিনি আমার 10 নম্বর আর তোমার ভেজালগুলো নম্বর আছে। এখান থেকে বাইরে গিয়ে অনুমতি দিকে আমি দেখিনি, কিন্তু এখান থেকে আসে। আবার এই যে হাসপাতাল বাড়তি হাজির বাড়তি ছিল, এখানে বহুদিন ছিল। থাকার পরে এখান থেকে বের হয়ে আমার বাড়ির পাশে একজন বাঙালি ছিল, তখন ঘর না তখন ওনার বাড়িতে প্রায় বছর 2-3 ছিল। ওখান থেকে আমার বাড়িতে চলে যায়। আমার বাড়িতে যখন যায় তখন 7 মাস ছিল। 7 মাস। তখন ধরে বিছানাতে 2 ঘোড়া আমি শুয়েছিলাম। তখন আমার অবস্থা খুব খারাপ ছিল। একটাই ঘর ছিল, একদিকে আমার বউ বাচ্চা থাকে, আর একদিকে মানে মাঝখানে একটা কাপড় দিয়ে একদিকে আমার 2 ঘোড়া আমি শুয়েছিলাম। আবার ওখান থেকে বাইর হলো, বাইর হয়ে আবার অন্য বাড়িতে ঘুরছে। অন্য বাড়িতে ঘোরার পরে ইয়াসিন, আমার বাড়ির পাশে ইয়াসিন নামে একজন আছে, ও ফার্স্ট গার্ড, ওনার বাড়িতে গেল, ওইখানে इंतकाल। तो सामईन, ये हमारे बाबा जो हैं असहाब अली साहब फरमा रहे हैं कि ये हज़रत जलील साहब रहमतुल्लाह अलैह दरविश सिफत बुज़ुर्ग हैं। ये जंगल से आए और सबके घर घर में द्वारे में गए और फिर इनके घर में 7 महीना तक रहे और फ़ैज़ व बरक़ात लुटाते रहे। इनका कहना है कि हम बहुत गरीब थे, जब से बाबा हमारे घर में आए तो खैर व बरकतों का नुज़ूल हो गया, हमारे घर में रहमतों की बारिश शुरू होने लगी। ये अल्लाह के वली हज़रत अब्दुल जलील शाह दरवेश रहमतुल्लाह अलैह यहाँ इस गांव में जिसका नाम काठमबाड़ी है, इनका फ़ैज़ व बरक़ात जारी रहा और आज भी इनका विसाल होने के बाद भी इनके फ़ैज़ व बरक़ात व कमालात जारी है। जो लोग यहाँ आते हैं फ़ैज़ व बरक़ात से मालामाल होते हैं। मैं मोहम्मद अंजुम रज़ा फ़ैजी और हमारे मुहिब जनाब महमूद आलम साहब आस्ताने में हाज़िरी के लिए आए थे। मेरा साहबज़ादा भी आया है और जिन हज़रात को यहाँ पर आना है हज़रत के दरबार में, तो वो सिल्लीगुड़ी से आ सकते हैं और इधर से जो रास्ता है क्रांति होकर के भी आ सकते हैं या सिल्लीगुड़ी फुलवारी होकर के भी आ सकते हैं। अपने गाड़ी से भी आ सकते हैं, यानी तो सिल्लीगुड़ी जो हॉस्पिटल है वहाँ से टोटो पकड़ करके आशीगर आएँ। आशीगर से 100 रुपये लेता है काठमबाड़ी मज़ार शरीफ बोल करके आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाएँ और हज़रत के फ़ैज़ात व बरक़ात व कमालात व हसनात से मालामाल हो। मैं अंजुम रज़ा फ़ैज़ी आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ आकर के फ़ैज़ व बरक़ात हासिल करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।